અરવલ્લીના મોડાસા ખાતે મિની ઊંઝા ઉમિયા મંદિરમાં ભોજનાલયનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે। અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસાના ઉમિયાધામ મંદિર ખાતે દૂર દૂરથી ભક્તો દર્શન કરવા માટે આવતા હોય છે। આ વચ્ચે દર્શનાર્થીઓને કોઈપણ પ્રકારની અગવડતા ન પડે તે માટે અહીં વધુ એક વ્યવસ્થા દર્શનાર્થીઓ માટે શરૂ કરવામાં આવી છે। ઉમિયા મંદિરના મહંત વિષ્ણુપ્રસાદ શાસ્ત્રીજીએ આ અંગે જાણકારી આપી હતી। મોડાસાનું ઉમિયાધામ મંદિર મિની ઊંઝા તરીકે ઓળખાય છે અને અહીં ભક્તોની શ્રદ્ધા અને આસ્થા જોડાયેલી છે। પૂનમ હોય કે અન્ય કોઈપણ દિવસ ભક્તોની ભારે ભીડ જોવા મળતી હોય છે। કોઈપણ વ્યક્તિ અહીંથી ભૂખ્યો ન જાય તે માટે વિશેષ ભોજનાલય ઉમિયાધામ મંદિર ખાતે શરૂ કરવામાં આવી છે। મોડાસાના ઉમિયા મંદિર પટાંગણમાં આયોજિત કરવામાં આવેલા ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં દાતાઓ, મંદિરના ટ્રસ્ટીઓ તેમજ સમાજના આગેવાનો અને દર્શનાર્થીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। सर्वमंगल मंगल्य शिवे सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यंबक गौरी नारायण नमस्ते। मिनी ऊंझा उमिया माताजी मंदिर मोडासा महंत श्री विष्णुप्रसाद महाराज उमिया माताजी मंदिर पुजारी आज मिनी ऊंझा उमिया माताजी मंदिर में 2018 में जैसे माताजी प्राण प्रतिष्ठा ए वक्त सपनू हतुं कि माँ भगवती दरबार में दर पूनमे आवता हरिभक्तों ने भोजन प्रसादी मळे ए हेतु थी 2018 संकल्प आज जयरे 2024 में परिपूर्ण थवा जई रह्यो छे त्यारे मिनी ऊंझा उमिया माताजी मंदिर पटांगण में उमा भोजन आजथी शुभारंभ थवा जई रह्यो छे। हरेक व्यक्ति माटे आ भोजनालय खुल्लू मूकवामां आव्युं छे। अमारा भोजनालय दाता अमारे पटेल हरिभाई श्यामजीभाई पटेल गारुडी कंपा अने जेमने पोते 21 लाख रूपियानुं अनुदान आपी अने धन्यता दातारी बतावी छे अने पोतानी दान खुल्लू मूक्युं छे। आ दरेक हरिभक्तो माटे दिनेशभाई प्रमुख अने एमनी आखी समग्र टीमे खूब भारे मेहनत करी अने आ कार्य आ भोजनालयने जल्दी में जल्दी एटले 16 तारीख 12मो महीनो और 2024 थी आ शुभारंभ खुल्लू मूकवा अन्नपूर्णा भवन खुल्लू मूकाशे। दरेक हरिभक्तोने माँ उमानो प्रसंग ग्रहण करवा माटे मिनी ऊंझा उमिया माताजी मंदिर मोडासा पटांगण आवकारे छे। ए भाव साथे दरेकने जय श्री राम नमो नारायण। आ शुरुआत खरेखर अमारा परिवारने जे आ सौभाग्य प्राप्त थयुं छे अने अमारी जे लक्ष्मी अहींया जे वपरावानी छे एनो अमारा दीकराओ तुलसीभाई अने कमलेशभाई अने अमारा समग्र भोजाणी परिवार वतीथी खूब खूब राजीपो अने प्रसन्नता व्यक्त करे छे कि अमोने आ ज्यारे सौभाग्य आवा अन्नपूर्णाना योजनामां अमारो दरवे ज्यारे वपरातो होय तो माँ उमियाना चरणों में प्रार्थना अने हर हमेश अमारो आ रीतनु द्रव्य हर हमेश आवा सत्कार्य में वपरातुं रहे एवी माँ उमियाना अमारा उपर अमारा परिवार उपर आशीर्वाद वरसता रहे एवी माँ उमियाना चरणों में प्रार्थना। महेंद्र प्रसाद, S24 न्यूज़, अरवल्ली।